ठीक है लक्ष्मीधर राउत आपणकर प्रथम गुरु नहीं नहीं अनिरुद्ध पाणिग्राही गायक श्रीजुक्त क्षेत्रवासी मिश्र तापर लक्ष्मीधर राउत आउ अनेक गुरु कर पाला जगत में बहुत गायक को गुरु कर परशुराम पंडा एम मदन जेना ठू आरंभ कर गायक मान गुरु बोली ज्ञान करे एम सब भल गायक ओडार आला कला को मत भारी भल लगे बहुत दिन भी पाला करी पाला कला 2008-9 मसीह मुझे प्रवचन जगत आसला तो जहाँ देखुँ हठात पाला छाड़ी कहीं प्रवचन आड़ मन बड़े पाला देह पा खराब है पाला परिश्रम निद्रा हवा पड़ा ना एति भी रात निद्रा से भी बक बक ये भी बक बक हाँ पड़ो सब ठीक है कि पाला कौन कि अक्लांत परिश्रम ठिया है 3 घंटा 4 घंटा काल आसा देह सुट गलानी तापर प्रभुଙ୍କର जुआड़ को नबार थे सी आपे आपे आम हाथ में कौन अच्छे जहाँ मु कही जहाँ मु करी जहाँ चिंतन जगत नाथ परम पुरुष जानुंट प्रति क्षण निश्चित निश्चित आम चिंताधारा को नहीं आमको जार जो भाव देखिए नाव मदी ही सड़की जार जो लाइन भाव है से लाइन डंगाटा सड़कई देवे भगवान या कथा मो मनरे गोटे प्रश्न जे एते तत्व एते वेद उपनिषद एवं अनेक शास्त्र को आपण हूँ निज भितर कौन करगत कर आत्मस्थ कर जोटा कि अनेक विद्वान माने से माने मध्य पारंती नहीं मो मनरे गोटे प्रश्न आपणकर शिक्षागत केते पर्यंत आप पढ़ी ना मो पाठ पढ़ा बहुत कम आज्ञा अच्छा बहुत कम पाठ पढ़ा मु कष्ट मष्ट मेट्रिक पर्यंत जाइए अच्छा यहाँ सत कथा मु अधिक पाठ पढ़ीनी आ पढ़ार सुजोग भी मत नाला हेतबले किंतु गोटे सत्संग आपन को मिला को बाबा सहित आप कौन कली कि मुझे छुआ दिने जो पाठ पाठ मोर भल हो नाला मु अष्टम नवम जो पढ़ुली से समय किसी साधु सन्थ मैंने हिमालय चली चली जाऊँ ताको सांगे मु सांग हो घर छाड़ी हिमालय जाइए हाँ पलैली आम कथा कथार कहू ए हिमालय पलैया हाँ हाँ से छुआ बयस सांगे पलैली जा ट्रेन गलु जा रास्ता घाट केदारनाथ बद्रीनाथ एगुड़ा सब रास्ता घाट नाला आमती बरफ पड़ी रास्ता पर आम सब चलिकी साधु मान सहित मुझे जाकि वर्षा खंडे रहीगली जो वर्षटा रहीगली से माने गुड़ाए जिनस पाखु शुणिली जो पिला बयस मन रखार कैपासीटी अधिक था बहुत श्लोक संस्कृत साहित्य मुझे सब अध्ययन कली से साधु सन्थ मैंने मत बहुत शिक्षा देले से जी जहाँ आउ बापा माँ आशीर्वाद गुरुजन से जहाँ शिखी ना प्रत्यय साधना कर आज पर्यंत यहाँ सब बड़ जिनस मुझे राति बहीटे न पढ़ी मत निद हम निश्चित से जो माने रियाज करवा जमी गोटे कंठशिल्पी काम मु समय नष्ट प्रत्येक दिन टी पठन दरकार टिके नुह प्रचुर प्रचुर पठन दरकार नहले माने फूड फॉर माइंड जो पढ़ाटा ना सेटा हम मु प्रचुर पढ़े आनिक प्रभु इच्छा आप संस्कृत जानती जाने कौन संस्कृत को कई जानती मु कौन जानी संस्कृत महान पाठ एक महान आर्य भाषा संस्कृत आम कि अध्ययन कहते या कथा कि मु संस्कृत को जानी कौन खाली ये कहे कि अध्ययन करी माध्यम मो पेट पोषुची यह हूँ बहुत समय जो मैंने प्रवचन दियंती तांको साधारण लोक मैंने भावी नियंती ये होचंती आम पई जने सन्थ जड़े प्रवचक एवं सन्थक भीतर प्रभेद कौन कथाटी कौन प्रभेद सन्थ प्रवचक ये सम्मान असमान मुझे कथा कहूँ सन्थ माने जो माने सन्थ संथन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी जो माने साधु सन्थ एमाने जो माने एमान को संस्पर्श रे आसिले मनीष दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है निश्चित बा ब्रह्म ज्ञान जोटा कहती ताको प्राप्त होता है निज सरणी बा सारणी बा मार्ग जोटा कहती ता मार्ग प्रशस्त होता है मार्ग से देखिपारे किंतु आजिकली प्रवचन जहाँ मुझे कथा कहूनी प्रवचन माने अन्य एक सन्थ भाव में विवेचित हो पारे निश्चित किसी असुविधा ना किंतु नीति नियम निजक रक्षा करा पड़ो साधारण लोक मैंने जिते आपणकर माने आशीर्वाद नियंती एवं
କହନ୍ତି ଆପଣ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କିଛି ମନା କରନ୍ତି ନା ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରବଚକ ମୋତେ ସେମିତି ଗୁରୁ ଭାବରେ ଭାବ ନାହିଁ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୋତେ ମୁଁ ଖାଲି ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ କାଲକାଟା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୁଁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ 4 ଧାମରେ ପ୍ରବଚନ କରିଛି 4 ଧାମ 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯାଇ ପ୍ରବଚନ କରିକି ଆସିଛି ସାରା ଭାରତ ବୁଲି ସାରିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବା ଏଇଟା ସତ କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ତ ଅନେକ ଅନୁଗାମୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବେ। ବହୁତ ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗାମୀ କହେନି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଅନୁଗାମୀ କହିବିନି କାରଣ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରଶଂସକ କୁହାଯାଏ। ନା ହଁ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମକୁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଯୋଗଦାନ ରହୁଛି। ରହୁଛି ନିହାତି, ସମାଜରେ। ଏଇଟା ସବୁ ସମାଜ ସତ। କଳୁଷିତ ହେଇଯାଉଛି ହଁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଉ ମଧ୍ୟ। ଖାଲି ପ୍ରବଚନ ନୁହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଯେଉଁ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଲା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ ହରିନାମ କଥା ଏଠି ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କାବ୍ୟ କବିତା ଅନେକ ପାଇବା ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲେଖା ମେହେରଙ୍କ ଲେଖା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଲେଖା ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ କାଳିଦାସ ଭବଭୂତି ବରାହ ମିହିର ଶ୍ରୀହର୍ଷ ନାଗାନ ଆପଣ ଆମେ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସତସଙ୍ଗ ଏଠି ବସିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ କଥା ହରି କଥା ଚାରିପଦ ସେଇ ଏକା ଜିନିଷ ସବୁ ଏକା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଏଟା ସେଟା ଠିଆ ହେଇ କରାଉଛି ଏଟା ବସି କରାଉଛି ପାଲା ଦିନକୁ ଦିନ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ବିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଲାରେ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଦେଖୁଛି ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ସେଠି ରୁଣ୍ଡ ହେଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଚନରେ କାଲି ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ସବୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଚନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ ଲୋକ ହଉନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସତ କଥା ମୂଳ କଥା ହେଲା କ'ଣ କି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିକାଲି ସମାଜ ଟିକେ ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ମିଳିଯାଉଛି ମୋବାଇଲଟା ଗୋଟେ ସବୁ କିଛି ସେଥିରେ ହଁ ହେଲା ତଥାପି ଆମେ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ରୁଚିଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋକ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ପାରିବି କିଛି ଭଲ କଥା କହିପାରିବି ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ପାରିବି ଆଉ କଳାକାର ନିଜ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଲୋକ ବାନ୍ଧିବା ସହଜ ଏବଂ ତରଳ ଭାଷାରେ ଲୋକମୁଖର ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଲେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଚାରଣ ରାମଦାସ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଭେନ୍ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଲୋକ ଭାଷାରେ ହିଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଲେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ଗୁଡ଼ାଏ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଠି କରିବା ସଂସ୍କୃତ ତତ୍ତ୍ୱ କହିବା ସଂସ୍କୃତ କହିବା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସରଳୀକରଣ ଟିକେ ସରଳୀ ଯେମିତିକି ଆପଣ କାଲି ଯେଉଁ ରୁଟି ଉପାଖ୍ୟାନଟା କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେଲା। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଥାନ୍ତୁ ନିରାମୟ ଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣ ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର କାମନା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।